verse number 17. Awurade Nyankopɔn 1 Corinthians 15:58. Ose Awurade Nyankopɔn ni tiyere emra yenso na adwuma nto nipa wode ma nye yie ma ensa adwuma ndi me paachaw ye wonsa wi anu adwuma ye de ensa yo enu na born to be a winner motos oton ai enfi ka ho akwa osaye nyamdwum evangelist yes sa papa we otuesika ma enu otuesika wa ha otues ni na the work of God ampa because obi nyesika onyesika osinya adwuma de ehiafo na adonko Nyankopɔn no yɛde fo go na hyehyɛ boases asase Kumasi FM go tu a sika kokɔ asase Nyankopɔn me ye Kristo ehia me o yes me ye ɔdefo bi ba ampa tie pa mahini emfiri ha sa me wɔ nkɔ asɔre no pɛ me ka to so mahini emfiri ha yes we ye defo bi ba wodwe ho sɛ ɛnti bɔ bre yie na ɔbɛyɛ wo nsɔhwɛ bre bi ba ɔdo bɛkɔ ne nkyɛn baabi ɔde yɛ kɔ no asase no hye gold yɛnsa go dwuma nso gold we yɛ ahwehwɛ gold hɛ de nipa yɛ gold yɛ kumbi yɛ hwimu teku heaven asase no ɔde gold na ahwehwɛ dialo abrante bi yɛ Facebook live ɔse America sɛ nyame bɛsɛ wiase Dubai de monse no na Dubai hɔ nyɛ fo Dubai ade papa bi America Paris ni nyɛ fɛ tie ne yɛ bo na wo ba wiase John 2:15 don't do it. No we are saying. What's it no we are saying? I don't know we are saying. Then you say Dubai you unfair. America go poor you fair. Yencho heaven krono. Yes. America. Maybe obi tutu anu ogungun ni ba. Kro we efe. Da bi. Omo mo tro ko mo su gudam. Omo pe bi. Enso timi yiri na afa nipa. Kro we mo fe. Da bi. Heaven krono osu ni ho. Revelation 21:4. Owu ni ho. Yesu fa won jeni bada. I say ani ensa go juma nso. Na ga quotation. Mani nye yie ma yen. Ewura fi. Third door say no we ase na name. Ani no me wo wi ase. So obi do there. So obi do wi ase. You go trade Dubai, I'll see Dubai. Ye wo kire. Na jani do ni nu. Wo do wi ase aboa. Na sofo bebre. Abroche no musi dan. E me dan wo Dubai. Bra, ye pere akọ heaven. Awurade Yankopɔn. Pere na akọ heaven. E tie ye pa no be wa ji wa ha. E obi se bibifu ehi. Na na nsa wo. Ehi enti na esi nyame be so wi ase. Ye ho. Yo. As ehia ye ti nyame be se wiase na before say evangelist ye pretty as abrofo de na abrofo obi unim enfa ai papa we ana me body di wawu ibirigraham kwetiam ni mvan ni pretty ebroni o bibini akwatran UK papa toilet so wo be see dem there wo see dem you know na wo de na be so do 14.5 when you sika so sika ni be pu nyam djuma ampo na djuma na wo ye ne no kredie yes o se ye nsa do djuma mane nyere nye yie ma se bia o ye djuma no kurem nya de oton nsa oton say ye djuma bone ampo wi ton ye djuma bone o fa ni se ye mo kika ma wure na mo bo mo mfo ti di ye pa ye djuma bone ma pa ke me go business na so for pa je say me kenya me andwene fo wi ade yesu fa bone je ni bada ti me si wade so obi o ye djuma pa na djuma na woye no wose di nyam djuma no pa ewrade nsa ne nsa no djuma se ne yie amen david si ewrade me nsa no djuma na ama ne ma ne yie ma ye ti woni pa nsa no djuma ne ma won nsa no djuma overtake the word of God djuma 1 Corinthians 15:58 tell we nyam djuma me ponto se pon se ne ponto kuma Corinthians afun de kai eti edunu chemo ye eduonu e wa twono kasa eti eduonu mai adafo nyamema muntintim na mo hihim ye mo ko so ewrade egbe mu da ye wo nyame adjuma ani ho na mfam adwuma nti wa sei je na ye nyam dwuma no ye nkoso awo brade dwuma da jade wom bi nuaba obedi Kristo aki papa be fa Kristo ya wo bebre na unamu na Bible say koso awo dwuma ni mu da awo wurade adwuma mu every say if you say wa wo ye nyam dwuma no kurum no wonu say so for what ya sorry na wo kan no kura no wa sorry my 5 e ma na hawo wonu say no wo do no mo do ba ko ya ne mu enkyere kyade mu de hia na enim say mo bra no bra ye bre ene me free I just was say ba promise be faka me duru kantin krona ka ne say nam sa Africa fro me duru he ya ai krowe brother say ahodo station wana ka na sa say yesam sa nam teba adwuma bi obi na wote kuro bi so wonante 6 months de kwa sori ye ho ebia na wodwuma wo ye no wogya adwuma na ye yi wodi epato asori nti ye wogya adwuma na ye yi wodi Bible say ye ho na wonim say
Obra no. Bra wo bre wo nyame adwuma wo sisi aso dem. Wo ba afode de bo nyame adwuma. Wo hwe janka bi. Wo me pacha wo ye bibi de bo dem evangelism. E wo ba bi a wo no. Enye kwada. Obre na obre na nyere. Enye kwa. Hallelujah. Amen. Decide nyame adwuma ni pa je. Awiane na to ye tietiem. Don't talk about some video obi nim say scan na be pen. Ya nya mom 2 Corinthians 2:17. Fasha o mami. Se so mom na mo. Je ye nte say asofo bi o mu kura politics. Ye nte say bi obi na to to aso nyame ye nto nyame ase. Ano pel me say wetuma ne say. O senka for 9:10. Na afi Galatia 5:19. Wonam famu dwuma. E say na wiase nyire ye. Wetwi onipa dwuma ne say masa no. Ba bia wote bia no ye nyame dwuma o. Nyam djuma no wo ye papa e nyam djuma na nyam djuma no ne kase pa no aba mo nya ne dam na o se nka for 910 through o se nka for o se bibia na won sabe kase bibia sabe kase wo ye no for ho de jo na adwuma na de ai adwuma ene de ai ene adwen ene nimdie te minso me ke wan ne ho na ntua na mo papa bia wo adwen ni nya adwuma ene de ene nimdie ene nyansa ene asamado a wo kono ene sa woni pe kwa won fa camera bo na bati abugina wo a ye mfa camera bo ubeta de ha ampo te sa woni pe wo a on fa adwuma enko obeja na ha ji dem adwuma abana me se Galatia 5:19 se ne wiase ye Galatia 5:19 adwuma wo ye bon se adwuma What's in the whole woman daddy? Ya wona mu nyuma e daddy ene de ene adwuma wa efin aho hie abosonsom ebetuo wotan akayo ahoya abufuo apere kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone ene de tete sa na ye na mere bom kokko se de be bom kokko kane no se wona wo ye sa ne ma ye no wonya nyankopɔ hini no sa dwuma we wo ye bibia wo ye absent wo nyame ni nukrempa na bote na bo bonsam na waka wie bre nti Galatia 5:19 to 20 nsam ho pa obi bia wo ye sa dwuma ni bi no eya dwuma o eya bonsam na e promote nipa se wo nye o say sa dwuma no ye bia wo nya nyankopɔ hini na di nipa to sa udi wo ha bo mo de se ye de reason be reason wo dey free okay na aboa wo say ene nipa neglect nyam dwuma nukrempa na ye na ye nyam dwuma no bebere susu di peska nyam dwuma no John 6:29 nyam dwuma no say John 6:28-29 ene say de ka be di onyankopon ba Yesu Kristo adi me part to believe in Christ Jesus the rabbi the Messiah the only son of God so winim na ntisa de ono ntie ye bo bra o kasa on tade se onokredie John 6:28-29 nani ya sabati se chama ya donu wa Yesu preach sa mo nya de yen ene wose won se e de ni yenye wose ma mo nya aduane ye se ho adwuma na ngofo no se na mo nya aduane ye tele ko dan ko na ngofo no bisa Master Jesus se ene ene nyankopon nyankopon adwuma ene Yesu bo se ansa na bit me nyankopon adwuma no jedi kan se de yeni onyankopon adwuma boy ade onyankopon adwuma se wo beje do so no me na die jedi kan sa wo so be nyam adwuma je se de wo ye na adwuma o ji ne di na utie no di jedi kan a wo be ye nyam adwuma no se je sa wo je de ai o do so ma me na die die osoma onu Jesus Christ wo be ji ne di nukrempa ene o se no se ene ensencheni be ne yenyo di afi Yesu a kire di kan wo ya obedi kan etima nyam dwuma se onya dwuma kuma se fa betima abaha aso be dwuma dabi this di kan di kuma se fa na omo principles omo di dwuma ni o follow di kan se o di Yesu Kristo di na otie na se eno na obetima ya adoye na abeni o na mfoma adoye onipa ye de gini pani mani nukrempa ani ya adoye ye de ge nyankopon wo nhira ne dan kwa yes adwuma bi obi ye ni wiase onyankopon ni mana onim Revelation 2:2 obi a comfort and fancy Revelation 2:2 Revelation 2:19 3:5 3:8 na yem fancy ba mo nyenta na Revelation 2:2 for kwa na ku ye ni be mfre Revelation 2:2 osiminim unyuma di adwuma bi ani pa nyame ye den onim o ye ne no krema onim o twa nkontompa onim Revelation 2:19 osiminim unyuma ni pa to mi ni oba ko yin sagu ya minimum nukrempa konfo ya minim tutu ni ya minim ade bi a ye no kokom ya minim Revelation 3:8 Revelation 3 verses number 8 minimum unyuma Revelation 3:15 minimum unyuma di nyame si onim obi bia nukrem
ɛne yɛn nyinaa na ɔbɔ adeɛ no bɛba atemmu Yes. ɛpɛ sɛ wode nyamedwuma ɛka w'abrabɔ Ampo. sɛ wode wo sika ɛboa wode w'adagye wode wo brɛ wode wo resource bi na ɛboa fa yɔ na honam fam adwuma so so yɛ na di ne nyinaa mu nɔkorɛ fi sɛ ɛne yɛn nyina ana ɔbɔ ade no bɛba atemmu kae sɛ berɛ bi du awu a onwuma bɛdi w'akyi Revelation 14:13 awurade mfa bɔne nkyɛ Amen. na yɛ nyamedwuma ɔma yɛ ahoɔden ne yɛntimi nyɛ ne yie obi bia sɛ ɔwɔ neglect nyamedwuma no awurade ma na nteaseɛ na ɔmfa nyamedwuma nka ne nsa no adwuma ho na ne nyinaa mu no yɛkɔ akɔbu yɛn nsa no adwuma ɛne nyamedwuma ho atɛn na dɛ bi akyɛm nyame ahu sɛ mpa yɛyɛ nkwapa nokwafo na dɔde hyɛ yɛn nsa no yɛyɛ yɛ ne yie na wɔma yɛsɔ akatua wei na maserɛ ɛde ama wiase ɛne ɛman Ghana ne nyamesomfo a yɛpɛ yɛ biakɔ ɛwɔ yɛagye nkwa ne dɛm nti amen. Amen.